si Konsehal Carding Condes, Konsehal Daryl Aba, Konsehal Arlot Regalado, Konsehal Nenen Bosmion, Konsehal Lito Manso, Konsehal Junjun Mira, Konsehal Doc Ben Bumanglag. Sa atong mga department heads, barangay captains and barangay council members, ang atong Fiesta Director General, walay lain kinakusgan kini akong suod nga higala kung sukad pa nga nahimo kong konsehal sa among barangay sa Santa Cruz Viejo, si Doc Milagros G. Soyo. Uban sa iyang kapika sa iyang kinabuhi, si Doc Tito Soyo. Kaninyong tanan, mayong gabi pag-usap. Ato nang itak-op ang atong pagsaulog sa tinuig nga kapistahan halad sa atong mahal nga patron nga Senyor Santiago Apostol. Sama sa ubang kalihukan, ang atong tumong mao ang paghatag og kalingawan kanatong tanan. Hinaot nga sa atong pagtapos sa atong pagsaulog, dili nato kalimtan ang esensya sa pagsaulog sa pista. Mao ang pagpasalamat, pakigdait o pagtimbaya. Dili gyud nato kalimtan magpasalamat sa atong mahal nga patron, sa atong labang mga kagahom, inubanan sa pangaliya usab sa atong mahal nga patron Senyor Santiago Apostol, sa pagpanalipod kanato o paghatag og maayong panahon sa panahon nga kita nagpahigayon sa tagsa-tagsa nato og mga aktibidades sulod sa bulan sa Hulyo. Atong hatagas masipang pakpak pura buyag, wala gyud tagaan og daotan nga panahon pura buyag. Ubanay ko ninyo sa paghatag sa kinasing-kasing nga pagpasalamat sa kinatibukan sa membro sa 2024 Fiesta Directorate Team. Atong hatagas masipang pakpak. Our month-long Fiesta celebration was a huge success because of this group of people nga pinanguluhan sa atong Director General Doc Milagros Soyo, maugyod ang spearhead sa tanang mga aktibidades. And they are the men and women of the 2024 Tanhay City Fiesta Directorate. Padayon kita sa pagtimayayong para makabot nato ang kinabuhing haruhay pinaagi sa panrebisyong pinaangay abante Tanhay mga kaigsunan. Isip mayon ni atong syudad sa Tanhay, ako moingon nga dili gyud ko muhunong sa paghatag og panrebisyong pinaangay. Magsadya ta nya karong taud-taud atong makita, atong maduhog ang usa ka managtiayon, usa ka couple gikan sa Jensen kaning Sweet Notes. First time ni nahitabo diri sa province of Negros Oriental nga muna nagpasalamat kayo ang Sweet Notes nga giinbitar sila nato diri sa syudad sa Tanhay. Unya, welcome mga bisita gikan sa lain-laing mga lungsod diri sa probinsya sa Negros Oriental. Gani naay ubang mga bisita nato gikan sa Cebu o sa Bacolod sa Negros Occidental. Welcome, na manginaot ko nga wala ra gyud tayo mangbato o mga botelya. Tabangi ra ninyo ampo nga dili ra magminal dito kay gusto ra nato og kalinaw diri sa syudad sa Tanhay. Ang amo rang gihandom nga malingaw kitang mga Tanhayanos. So kaninyong tanan, daghan kaayong salamat ug maayong gabi pag-usab. So viva Senyor Santiago Apostol. Once again, let's give a round of applause to Mayor Jose Pepe T. Orlino. Thank you so much, Mayor Pepe, for your unwavering commitment to deliver quality